Bonjour Tulimon o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita karon sa Paris, France. Kag saluyon naton amo ang dumaan kag kilala naton nga Louvre Museum. Kung sa diin nahamtang ang pamoso nga painting ni Mona Lisa nga ginhimo pa ni Leonardo da Vinci sadtong 1503 hangtod 1506. Ang karon kilala naton nga Louvre Museum, orihinal nga ginhimo bilang isa ka fortress sadtong 1190 pa ni King Philip II agud protektahan ang mga pumuluyo sang Paris kontra sa mga Viking invaders. Sang tiyempo ni King Francis I sadtong 16th century, siya nagsaylo dire kag iya ini ginhimo nga Royal Palace ang Louvre Museum nga kilala naton karon. Balik kita dito sa 1190, ang mga original nga mga fortress makita pa hasta gid karon dira sa basement mismo sang sininga museum. Ang painting ni Mona Lisa nga ginhimo ni Leonardo da Vinci sadtong 1503 hasta 1506, iya gindala diri sa Paris, France ang iya pagsaylo sa imbitasyon ni King Francis I sadtong 1516. Pero sang siya nagtaliwan sadtong 1519, ang amo nga painting ni Mona Lisa ginbakal ni King Francis I sang France. Kag didto niya gin-display sa Versailles Palace. Pero sang tiyempo sang French Revolution sadtong mga 1793, ini ang Louvre Museum opisyal na nga ginbuksan sa publiko bilang isa ka museum kung sa diin ginsaylo man ang painting ni Mona Lisa. Kag pagpungko na ni Emperor Napoleon Bonaparte sadtong after sang French Revolution, madamo nga mga objects of arts ang iya gindala dire. Bunga sang iya nga mga napangwa nga mga pieces of arts sa iya nga mga military campaigns diri sa Europe nga nagalabot sa halos 380 objects. Pero ang makita naton sa museum yara lamang sa mga 35,000 objects. Kag sa liwat, ini ang Louvre Museum hindi lamang ang isa sa pinakadaan kag orihinal nga mga museum sa bugos nga kalibutan, kundi may yara man sang pinakamadamo nga mga bisita nga nagakadto dire sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kag adtong Mona Lisa nga painting mayara man history nga sang 1911 ina siya ginkawat sang isa ka empleyado man sa Louvre Museum. Nadula sang 2 ka tuig kag nabalik sadtong 1913. Ining modern glass pyramid nga makita naton sa likod nakon nga nagaserbe bilang entrance sa Louvre Museum ginhimo sadtong 1989. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.